tan yatong 1942 ug diin atake og gisakop sa mga banyagang Hapon ang Pilipinas. Ang lungsod sa Hilongos ni sagop, ni tago og nanalipod sa usa ka individual nga pinangita sa mga Hapon nga sa mosunod nga katuigan mamahimo siya nga maoy labing gamhanang tao sa tibuok Pilipinas. Ang maong individual mao si kanhi Presidente Carlos P. Garcia, ang ikaupat nga pangulo sa nasod pipila ka tuig human ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sigun pa sa gipaambit ni anhing Attorney Herminio Manominyong Villaflor nga kasayuran mao nga dinhi sa lungsod sa Ilongos nitago ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia atol sa pagsugod sa pag-ulbo sa gubat niadtong 1942. Human siya kusganong gipangita sa mga banyaga sanglit siya man ang gobernador sa probinsya sa Bohol sa wa pa niya atake ang mga Hapon sa Pilipinas ug nga usa-usab siya sa mga nangu sa mga rebelde dito sa Bohol batok sa mga Hapon. Matod ni Attorney Minyong nga sa pagkagiyo ni Carlos Garcia gikan sa Bohol, kuyog niya ang iyang tibuok banay. Dito sila unang nidangop sa suod niya nga higala nga usa ka pamilya sa lungsod sa Inupakan. Apan sa paglabay sa mga buwan, giingon nga ang pamilya sa lungsod sa Inupakan nga nitabang sa pagtago sa pamilya ni Carlos Garcia naglisod na sa pagsustener sa ilang konsumo o sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa kadako sa pamilya ni Carlos Garcia. Ug ingon man ang niturok na nga pagduda sa mga Hapon sa Inupakan nga posibleng adunay gitaguan ang ilang pamilya gikan sa mga banyaga o posibleng mamiligro ang kinabuhi ni Garcia o ang ila mismong tibuok banay. Gidugang pa ni Attorney Minyong nga ang maong pamilya sa lungsod sa Inupakan ni padangat og mensahe sa iyang mga ginikanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga nagpakitabang sa pagtago og pagpanalipod sa Banay Garcia. Dinhi sa Ilongos, way bisan usa ang nakaila sa Banay Garcia nga taga Bohol. Apan, wa magmakuli ang Banay nga Villaflor sa pagsanong sa hangyo sa usa ka suod nila nga amigo nga taga Inupakan. Hinungdan nga wa magdugay. Gikan sa lungsod sa Inupakan, gihikom sa pagbiyahe ang tibuok Banay ni Carlos Garcia paingon sa lungsod sa Ilongos ug diin dinhi sila nagbalinbalhin sa pagpuyo sa mga yuta nga gipanag-iya sa Banay Villaflor. Depende sa kaseryoso sa hulga nga madakpan ang gobernador sa Bohol nga si Carlos Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Giingon nga nakapuyo ang Banay Garcia sa Barangay Eastern Poblacion, Barangay Cantandog, Barangay Proteksyon ug sa uban pang mga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos aron lamang nga dili masignit sa mga nanakop nga Hapon si Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Sukat sa pag-abot sa Banay Garcia sa lungsod sa Ilongos, hangtod nga natapos ang ikaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, gipanalipdan o gisagop sa mga Hilongos noon ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia gikan sa tino nga kaalautan sa mga kamot sa banyagang Hapon. Paglabay sa mga tuigan, kinsay magdahom nga ang tao nga kumpletong estranyo sa lungsod sa Ilongos. Apan gitratar sa mga lungsuranon nga daw sama sa usa ka lumad Hilongos nun ang mamahimong presidente sa nasod. Si Carlos Garcia nahimong ikaupat nga presidente sa Pilipinas sa dihang namatay si Presidente Diosdado Magsaysay human nga nahagsa ang abyon nga iyang gisakyan didto sa Sugbo. O gumikan sa kasuod ni Garcia sa mga Hilongos nun, literal nga nahimong bukas ang palasyo sa Malacañang sa mga taga-Hilongos ug nabuhong sab ang lungsod sa Ilongos sa mga mihuras o mga proyekto atol sa panahon ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ang tratamento nga ipakita sa mga Hilongos noon ngadto sa usa ka kompletong estranyo urdayo kansang kinabuhi kuyog siyang tibuok pamilya nag-ungaw sa tino nga kamatayon. Ang usa ka hiyas sa mga Hilongos noon nga dili og dili gyud mabuktian og bisan unsang matang sa kabtangan. Mabuhi ang mga Ilongos nun. Kapitan Canoto Totong Alcuino o mas naila sa iyang mga Hilongos noon nga kahigalaan sa iyang panahon sa tawag nga Kapitan Totong. Siya ang ikanapo nga Hilongos noon nga nibarog nga amahan sa lungsod sa Hilongos ug nigunit sa rindas magamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos. Si Canoto Totong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod sa Hilongos ug naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod ug tinahod sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal ug usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon
sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Hilongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Hilongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani ini gumikan sa nagkadaghan man usab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iyan nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod o giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon niini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto wa pa'y klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pas katigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyang higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong atbang sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mao na karon ang primary campus sa Hilongos South Central School ug sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos ug kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gihulagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Agig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mga mayor nga hamubo lamang ang panahon sa katungdanan o limitado lamang ang napatig sa kasaysayan labot sa ilang mga gama sa lungsod sa Hilongos gumikan sa nagkadaiyang mga sirkunstansya atol sa ilang panahon. Kapitan Pedro Indong Flordelis, nataon niya tong 1870 dinhi sa lungsod sa Hilongos og di naminyo siya ngadto ni Praxedis Rehis og di nakabaton sila og 7 ka mga anak. Sigon sa limitado lamang nga napatik sa libro sa kasaysayan sa lungsod, bahin kaniya. Napili siya nga pango sa lungsod nitong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Atol sa upat ka tuig niya nga pangatungdanan, iyang nahimo ang mga plano sa pagtukod sa temporaryo nga munisipyo sa lungsod sa Hilongos, pag-abli og pipila ka mga kalsada ug ang plano sa
pagbalhin sa merkado publiko nga kanya to giingon nga dito pa nahimutang sa sitio Lipata sa Barangay Western Poblasyon sa lungsod Silongos. Gawas yana, wa nay napatik pa nga dugang pang impormasyon may tungod panggamahanan sa panahon ni Kapitan Pedro Indong Flordelis. Romualdo Dandoy Fulache, sigon sa napatik sa kasaysayan nga napili siya nga presidente sa lungsod Silongos human sa panahon sa pagserbisyo ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar nga gibanabana nga anaa sa mga tuig nga 1904 ngadto sa 1905. Wa nay lain pang nahisuwat labot sa iyang pagtimon sa panggamahanan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Brigido Rivera, nagsilbi nga mayor sa lungsod sa tuig 1910 ngadto sa 1913. Siya ang responsable sa unang mga trabaho sa unang classroom primary campus sa Hilongos South Central School. Iyasab nga gisugdan ang unang trabaho sa katukuran sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ug ang pagbutang sa tulay sa tunga-tunga gyud nga bahin sa RV Villaflores Street tungod sa Jerstram karon. Mayor Vicente Inting Flordelis, ang kinamangguangan nga anak nga lalaki sa lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Nahimugso siya niadtong 1889 og naminyo ngadto ni Segunda Torrente nga taga lungsod sa Bato. Og diin nakabaton sila og duha ka mga anak. Usa lamang katuig ang iyang mga tungdanan sa lungsod sa Hilongos og diin matud pa sa limitado nga impormasyon nga atol sa iyang panahon isip mayor sa lungsod sa Hilongos mao ang pagkasikop sa giingon sa kasaysayan nga mao ang notorious nga leader sa mga tulisan nga gila lamang sa pangalan nga Bio Mejia. Gawas ni ana, wa nay napatik pa nga dugang impormasyon labot sa kinamangguang anak ni Kapitan Kikoy Flordelis nga si Mayor Vicente Inting Flordelis. Roman Oman Fulache, napili nga mayor sa lungsod sa Hilongos sa tuig 1920 ngadto sa tuig 1926. Si Roman Fulache nahimugso niadtong Agosto 8, 1892 ug naminyo ngadto ni Senyora Pasita Pai Flordelis. Og diin nakabaton sila og 8 ka mga anak. Umagad siya sa Hilongos ng bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Sanglit si Senyora Pasita Pai Flordelis usaman sa mga anak ng bay ni Kapitan Kikoy. Sigon sa napatig sa kasaysayan nga si Roman Fulache ang responsable sa paghimo sa karaan nga pwesto fijo nga tipiko kabahin sa karaang merkado publiko sa lungsod. Og diin iyang gibalhin dito ang municipal court ug ingon man ang municipal library. Siya sab ang nagpatukod sa unang classroom sa intermediate campus sa Hilongos South Central School. Mayor Abelino Abel Rubio, napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos sa tuig 1927 ngadto sa tuig 1930. Nahimugso siya niadtong 1886 og naminyo ngadto ni Hinobiba Rasa. Usa sa iyang nahimo mao ang paghimo og tinisan sa lungsod sa Hilongos nga kaniadto sa iyang panahon ang tinisan mao ang nahimong sentro sa tanan nga kalingawan ingon man mga nagkadaiyang aktibidades sa lungsod. Siya sab ang formal nga nidawat sa rebulto sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal nga gidonar ni Cinco Rodriguez isip pahinungod ngadto ni Gobernador Vicente de la Cruz ngadtong tuig 1928. Mayor Romanico Nicoy Ruiz, nagsilbi nga mayor sa lungsod sa Hilongos atol sa pag-ulbo sa ikaduha nga gubat sa kalibutan sa dekada 40 ug diin natapos sab ang iyang pangtungdanan human sa World War II niadtong 1945. Nahimugso siya niadtong Pebrero 13, 1911 ug nagminyo ngadto ni Asuncion Cueto ug nakabaton sila og 7 ka mga anak. Si Mayor Nicoy Ruiz ang ibarog nga mayor sa lungsod samtang gikupahan kini sa mga sundawong Hapon. Human nga nitukad sa bukid sa Santa Margarita ang kasamtangan niadto nga mayor nga si Mayor Melquiades Flores aron nga makigubat sa mga banyagang Hapon ug si Manong Nicoy ang nibarog og nalipod sa mga inosenteng sibilyan dinhi sa patag. Pinaagi sa kunuhay pakig-kooperar ngadto sa mga Hapon
aron lamang nga di pasipadan o di masugamak ang mga Hilongos noon nga nagpabilin sa lungsod. Mayor Vicente Inting Flandes natudlo nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1957. Siya nahimugso niadtong Abril 5, 1914 og naminyo ngadto ni Josefa Lilis og nagabaton sila og upat ka mga anak. Usa lamang siya katuig nga nag-alagad isip amahan sa lungsod ug diin iyang gipadayon ang mga nasugdan nga mga trabaho sa infrastruktura nga gisugdan atol sa panahon sa iyang gisundan nga kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Mayor Harry Bitirbo natudlo nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong tuig 1986. Human na palagpot sa gahom si kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. pinaagi sa EDSA Revolution ug diin ang tanang mga naglingkod nga opisyal sa gobyerno kaniadto gipanghulipan sa bag-ong nilingkod nga pangulo sa nasod nga si kanhi presidente Corazon Aquino. Si kanhi appointed Mayor Harry Bitirbo nahimugso niadtong Marso 14, 1949 og naminyo ngadto ni Lucia Rubio og nakabaton sila og 5 ka mga anak. Sud sa iyang matungdanan nga usa ka tuig og 6 ka buwan nahimo niya ang mga mosunod: sanitary slaughterhouse, pagtapos sa isdaan sa merkado publiko, pagdonar sa usa ka luna sa LGU ngadto sa Departamentos Panglawas, kinaron nga matukod ang Rural Health Center, water system sa lungsod ug ang iyang pag-organisar sa puwer sa masa. Mabulukon ang kinabuhi ni kanhi Mayor Harry Bitirbo. Gani, gihilagway siya sa mga lungsuranon kaniadto nga Dirty Harry. Gumikan sa iyang imahe nga usa ka tigas ug istrikto nga pamunuan. Sanglit aduna gyud siya dala pirmi nga Armalite kun galing mula kaw siya. Rodolfo Rudy Mendoza natudlo isip caretaker sa lungsod Silongos nga adunay tugbang nga ranggo sa usa ka mayor sa lungsod niadtong Disyembre 2, 1987 ngadto na sa Pebrero 2, 1988 atol sa transition period aron sa paghatag og agyanan sa usa ka piniliay human sa giestablisar nga revolutionary government sa nasod human sa EDSA People Power niadtong 1986. Og diin ang tanan nga mga natudlo nga mga opisyal sa gobyerno nga buot nga mosalga sa naasoy nga piniliay gimanduan ni kanhi presidente Cory Aquino nga kinahanglan nga mo-resign sila sa ilang katungdanan pagkahuman sa eleksyon sa 1988 ug giasumir na usab sa ilang mga katungdanan ang mga opisyal nga nidaog sa eleksyon. Formal sab nga nibiya si Rodolfo Mendoza isip caretaker sa lungsod sa Hilongos. Barangay Liberty, ang usa sa labing dako nga barangay sa lungsod sa Hilongos, kun hisgutan ang kinatibuk-an niya nga teritoryo. Sanglit, gikan sa utlanan niini sa barangay Eastern Poblacion, mudagan pa og kapin sa 4 na kilometro sa dili pa mosangko sa iyang utlanan dito sa barangay Concepcion. Apan sa karaan nga mga panahon, ang barangay Liberty giingon nga tipik og kabahin sa lapad sab kaayo nga teritoryo kaniadto sa barangay Proteksyon ingon man sa barangay Tihiro. Human sa ikaduha nga gubat sa kalibutan atol sa panahon sa pagduma ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa panggamahanan sa lungsod sa Hilongos, mausab ang pagbuwag niini gikan sa barangay Proteksyon ug sa barangay Tihiro. Ug sa maong mga katuigan, mausab ang pagkalingkawas sa nasod gikan sa mapanamastamason nga makamot sa mga banyagang Hapon. Gihinganlan kining maong barangay ug Barangay Liberty ni Mano Emil niadtong Enero 20, 1950. Matod pa, nahimong gawas no na kini gikan sa duha ka mga dagkong barangay ug gawas no na usab kini gikan sa kontrol sa mga banyagang Hapon. Hinungdan sa paghimugso sa pangan nga Liberty kun kagawasan. Ang Barangay Liberty gibahin sa pipila ka mga sityo o purok. Kana mao ang purok kay Mito nga kaniadto mao ang purok Kugon, purok Mangga nga kaniadto purok Kubkub, purok Nangka nga kaniadto ang purok Kabutungan ug ang Tamban o karon purok Palay. Giingon sa katiguangan nga ang tulo ka mga sityo dinhi nga mao ang sityo Kubkub, sityo Kugon ug ang sityo Kabutungan
ang baluarte sa Hilongosnong bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Suma pa nila nga dinhi magbalhin-balhin og tago si Kapitan Kikoy sa gayon nga mutugbong kini dinhi sa patag gikan siyang kampo dito sa Barangay Pulta o sa Barangay Santa Margarita na karon. Agrikultura ang gisaligan sa kinabag-an sa mga lumulupyo sa Barangay Liberty. Niasab dinhi sa Barangay Liberty ang usa sa dakong bahin sa Diki nga maoy nagsilbing proteksyon sa lungsod sa Ilongos gikan sa pagsuyla sa tubig sa salog. Sa gayon nga adunay katalagman o hadlaon ang lungsod sa baha panahon sa ting-uwan. Ang Barangay Liberty sa pagkakaroon gipadagan sa labing veterano nga leader sa barangay nga mao si Kapitan Roberto Capberto Fulacci. Mayor Inosentes Titing Flordelis Villaflor nahimugso niya tong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Ilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang dangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika og muduma sa lungsod og mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga maoy nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga maoy dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So wa pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inosentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangatungdanan sa lungsod sa Ilongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto nasubay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tuto ka mga termino isip amahan sa lungsod sa Ilongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Ilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panudlan sa lokal nga pangamahanan ini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katayuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang
Lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa makatuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga hilngosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod ug gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga hilongosnon nga adunay mga tagagsaong abilidad sa pagigsinuklian og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocente Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba ubay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Plachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita
ang hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Adtuwa lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'yo pa ginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa silay micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang modawat sa Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa pagkontra sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa daan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Hilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 o sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Silvia Alcuino Street sa eskina sa Calgicanonay. Ug ingon man sa Army Flores Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod
sa bato. Ang Renren and Dosel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Dosel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage. Nga na nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Na problema ka sa mahal nga bayraron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa daan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Ang Villa Flores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villa Flores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villa Flores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villa Flores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon! Tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina ayaw nagpagduha-duha ihatod lang dayon diri kami na ang bahala paspas nga serbisyo di ka maghula dugay limpyo ug umot preskong presko kaayo day labaday labaday barato ra kaayo sulit yun day kalidad na serbisyo di ka magmahay sa labaday laundry shop happy ka pirmi day. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Plaza Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita Kung sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usop init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lampian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong tukma nga takna alas 16. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod.
Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Maadyo, good morning na po, Hilongos! Welcome sa lain na sa totoo papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Atong lungsod. Sangan sa kitubukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon-honaon ng mga baga, samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini nyo mos nilagad sa kanginan ang inyong amigo nga way pagluban. Ang inyong amigo nili na bungoton, Najib Montera Cubio, makigloyo kayo minanggahang to tagarong untop alas 11 takna ni ining kamuntagon. Mapasigar ko kung hihilongos no. Kabuntagon kay suulan ko Hilongos noon, ini adlaw mga higalang Biyernes. Katapos ang adlaw si malasting trabaho. Adlang Biyernes igsuon ko pizza. Uy, size na oy. Sa buwan mga ganas Pebrero to 2026. Kumusta na ikaw karon? Kumusta? Ay, ito mga suki nga mga tigmaminaw. Ang hinaot ko nga na kamudiha karos ka piskay, kadasig iman kamaya. Dito pa manag-uban, mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta ba mo diha karong buntaga? Ha? Nagdikongkong gihapon mo? Ha? Nagdikongkong gihapon mo diha? Tugnaw! Tugnawa ba daw? Ha? Maadyo ka rin itong gibate ron na kay normal ra nga tugnaw. Ano na sa mo kay tugnaw na napa-aircon. Hindi oy. Bayron nun ra ba ka ni? Mahal na mag-rente. Apikihan na to ni ini ay. Nala, kumusta mo diya? Sa magkaroon mga igala din sa ato, pabilin gyapon lang kay paubos kay igsuonan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang lungsod Hilongos. Oh. Signal number 1 lamang gyapon ta, no? Sa gyapon, suspendido gyapon mga higala ang atong mga klase og ingon man ang mga biyahe sa mga barko na naluoy na kuno ining mga na-stranded nga mga pasahero. Oh. Kaluluoy kayo, kahimtang. Ikaw ba koy pasahero mga higala nga biyahedor ba? Ang imong kwarta igo-igo ra. Be. Unsa mas stranded ka? Asa kung ingna, don't tell me ay kung ingna, ha? Nga, motong sa lamang ka, di sa lamang kamukhaon. May? Naluoy kung tanaw ni mga na-stranded, kasagaran na ba no, mga ididira na, mga tiguwang. Oh? Na, terminal na nakitaan. Naluoy ko na, gusto na kong tabang, pero lababo kong tabanganan. Aray! Tay ni. Ha? Ganahan akong tamang bagay. Maluoy ito ba? Sahi, maglagi kita yung mga hitabuan. Oh. Pero,
Saan to man nga? Labaw mo ito mga ano. Aray! Ikaw, makigayon mo. Huwag na mo ba'y... Kuhan, mga sumusubra niya. Makigayon mo, no? Huwag may daotan kung tingali ba. Huwag mo na mutabang ta, no? Ang kailan ang sitwasyon, kaya huwag mo na mga tuwi kita. Labaw mo kung tumanganan, lagi po tao, no? Kung malagaingon, lagi makikala sa... Katong, karaan na po ng libro, ano basahan? Karaan. Nga, Nimo dibit no na habit. Ha? Latin to, ha? Latin to. Taka, kung basa ko nung ka na. Putos buwan ba? Nimo dibit no na habit. Kung sama na, you cannot give what you do not have. Hilungos atong lungsod. Oh. Nimo dibit no na habit. Hilungos atong lungsod. You cannot give what you do not have. Amaw ni. Ganahan na mo tabang pero labaw na tabanganan. Aray! Ay tao eh. Lo oy magtutan tanaw ba? Oh. Tangang na lagi og kana na ang ilang kaon na po idugang sa akong utang o pag kubayad na ng utang kanan na. Musamot kung ka lubong na ini. No? Pero okay raman ko na, no? Kanang mga lubong sa utang, adaw na kagaol. Adaw yung kagaol na. Ha? Mas mag-uol mo ug wa na'y magpautang. Aray! Kanang mga nalubong na sa utang, adaw mo kagaol o kira na. Ha? Ang ilo kagulan ug wa na'y magpautang kana. Mo na'y angay do kagulan. Astilan. Oy, good morning din sa ato mga galang amigo. Ah, ni amigo ha, konsihal ng Cebu City. Ah, ni amigo ato. Konsihal Dave Tumulak, sir. Good morning, sir. Ah, ni amigo konsihal David Tumulak. Ah, wida. Di lamang kumusulti. Ato ko rin mga amigo yun. Kasi magdahom no, nga ato amigo mahimong konsyal o nagbayan sugbo, pagpida. Pagkawa na magdahom. Yan, ina amigo yung tao na nilongos, huwag niya po iro. Aray! Kita. Nahala, mato ka na kayo. Nasa susunod ang sugod karon. Nakatug na makunta ko. Kay mo kung salo. Nagwaabot rin ko o kanang. Nagigdihigda ko ba kay kanalang. Magsugod na kita hapit na kay. Huwa naman ang Hilongos ng mithi. Huwa naman atong history sa Hilongos. Oh. Nagigdihigda lang mo gamay. Purbida. Astilan, abot unsa no? Nagdamgo bitaw ko nagsugod ako program. Ang karamutag ko. Karamutag. Nagigdihigda ko rin yan. Nagdamgo bitaw ko nga nagsugod ako sa program. Napa ko yung guest. Pagkabila ka. Pag nagkamatikod ko na ako, guys, nakaingko, di naman tinoon. Tinunto naman. Mga ito, nakamatngon ko, lulalos na komersyal yung tugas. Ay, ito. Di na ko ka-distinguish ba? O asay realidad, o asay damgo. Asay damgo, nag-program ko radyo, pero hindi na, no? Pero makita na ako nga naman ko guest. O, na, mga batan unong guest ko. Adik man tinoon.
Oh, nakamata ko na. Mo ni ron, nagsugod na ron. Mo na ni, nagsugod na. Ay, good morning ni Muna, Ma'am Bibian Labinis. Bato, good morning, Ma'am Bibian Labinis. Kuya Gigi Kubyo, dili daotan, mutabang ang daotan, og mutabang ka og duot. Kana may klarong daotan. Gilbert Ramakula. Oy, maato, good morning ni Muna, Boss Gilbert Ramakula, taga kuan eh, Barangay Talisay ni ato ni Migo. Tapos Frederick Rabe. Balik-balik naman ni Stewie, balik-balik. Jomong Staol Wabay, good morning ni Muda Wabay. Tuan ni sa probinsya sa Bohol. Uy, ang bagyo nito, ang bagyo mga higala nga Basyang, hingtog pa na dito sa Surigao del Sur. Gani, hinggawas na ni sa Islas Mindanao. Oh, padong ni mga higalas Kamigin. Oh, Pados Kamigin, unya apektado na ini Siquijor, Southern Cebu, Negros Oriental. Negros Oriental. Ang apektado mga higala sa bagyo karon. Namo ni ang kuan ba ining mga bagyo mga higala karon kay ang kusog ng hangin hinay hangin niya, hingay. Ang daghan niya uwan. Uwan. Mao ni ang nakahatag og dakong peligro. Sa mga bagyo ba? Mao ni ang nakahatag mga dakong peligro. Actually, ang bagyo manggod. Wa mo ko nakitaan nga namatay ba tungod sa kusog sa hangin. Kay sukad sa pagkabaton na hogbuot ba. Wa mo kitang tao nga gipadpad tungod sa kusog sa hangin sa bagyo. Nana ba? Wa patingali ay. Napadpad sa kusog sa hangin, wa. Naigo sa sin, pero igo na sama na. Wa ba ikon ba? Pero kini mga higalang pagbaha kana gumikan sa daghang uwan. Pagbaha o ingon man ang pagdahili sa yuta. Hilungos atong lungsod. Kay ang bagyo mga higala inanay, hinay may yandagan, maunay mas peligroso. Sumago katuntino. Katuntino mga higala nga perting hinaya ang pagsibog. Wa pa lang ito sa libro. Katuntino. Sa kadaghan sa uwan ng iyang gida, o sa kahinay sa iyang pagdisog, urbida, hapit na mga lubos. No? O gani dito mga higala ni Ulbo magkasuko, pag-ayo, sa mga tao, niining kinawatay mga higalas flood control. Hilungos atong lungsod. Mo to nakapaulbo pag-ayo sa mga tao. Kanya naman, kay ugnaa pala mga unta na mga proyekto ha. Ugwa pa to nila mga higala kawata to mga proyekto ha. Wa untay kinabuhing nakalas. Hilungos atong lungsod. Wa. Og na in place pa lamang yun to mga flood control. Wa untay kinabuhing nakalas. Galing lagi. Kay mas giuna man mga higala ang bulsa kaysa kinabuhi sa mga ordinaryong Pilipino tuwa. Resulta. Dito Cebu. Pila ka mo ang amigo matay, tulo. Ang amigo. Patay. Anod. Ag-usaw pagkiti. Sama na. Kisa na kayo na to. Agitombok nila, Montirasas. Hilungos atong lungsod. Montirasas de Cebu. Isbuko ba ko ni mo na ang tibuok bukid mga higala imong gikarve. Mura bag kahoyng tugas nga imong gikulit. Ginisinyoan pa. Malalim ni mo na. You are altering mga higala the course of the water. Mismo ang landscape mga igsunan imong gialter ang tibuok bukid.
Resulta, ang mga apektado kayo ang mga gagmay. Ang mga gagmay mo apektado kayo. Oh. Nabay Montirasas dito nga naanos baha? Wa. Nabay mga dato mahilan nga anos baha? Wa. Sa atong lungsod. Wa. Ang sagad sa napildi, ang mga makaluluoy intaong mga pobre. Hilungos sa atong lungsod. Oh. Karon, unsa mga ganay gigawas nga investigasyon? Gipapatong bag ang mga taga DNR asama sa naandan, no? Igo rin taon, labhag balikas sa Senado. Oh, kusok-kusoon pag-ayo sa mga tulpo. Balikas-balikason. Kanang mutubag na unta, pero putlon. Oh. Kanang mga, I don't give a damn. Marami tulpo ba? Samot nagdiha patos idol bid. Jesus, murmida, no? Kalabang na yung mga accent ba? You know what? You know what? Hindi ka mabasa sa akin. Ay taga DNR, doko-doko lang ang taon. Oh, nang hopong sa kawaw. Ana, pagkahuman, onsay resulta. Ang violation sa Montirasas, illegal tree cutting. Pagka na kong dimongkog. Pila ray multa? 200 pesos. Aray! Pila no? Paita. Paita ini nasura gitu. Ya po to kasal kita ihaton. Asa sa ihaton ini kalakihan na to eh? Ha? Gatusan ka mga tao na nga matay. Sa baha. Oh. Klaro og tataw mga galagi abusuhan ang kilikupan. Klaro og tataw nga ang DNR wa mga higalay gihimo. Hilungos sa atong lungsod. Klaro og tataw nga mismo ang DNR man nga bugar sa Montirasas. Sa atong lungsod. Be? Unsa saon man eh? Nga ang ilang investigation sa DNR mismo. Illegal tree cutting! Ginoo ko! Ha? Paita kay taga! Pilay multan 200! Waga ni priso! Dihar ta kutob! Dihar ta kutob! Katawa na mo mga taga Montirasas! Again, aray ta balik ta mga higala na flood control. Oh. Karon tuiga, gumikan lagi sa nabulgar mga higala sa nakalamay tuig. May tungod sa kinawatay flood control. Karon tuiga, why flood control nga proyekto? Hilungos sa atong lungsod. Tanawa rag unsa ka abot asag pinsada ini mga tawhana? Ano ko sabot? Abi kay flood control mga higala ang grami ginawa tayo. Giwa flood control. Nga project. Giwa. Mao baguna, sakto baguna. Do you think maunda ang ginawa tayo mga higala kay giwa ang flood control nga project? Hilungos sa atong lungsod. Kakining kawatan mga kaigsuunan. Kutom sa iyang makitaan, iyag yun ang kawaton o kay kawatan ko na gusto niya by nature. Ha? By nature, kawatan ko na, mukiri ang kamot, ana. Do you think og wadon mga higala ang mga proyekto sa flood control mawa po ning kinawatay sa gobyerno? Hilungos sa atong lungsod. Pagka na kong binuang ang kalakiha, ang mawa hino na to no? Daghang mga bay ang mga wa, daghang kinabuhi ang mga wa.
Nga naman, wa may mong himo mga ilang protection. Atong lungsod. Moingon mo, binuang man mo na Jib. Kaklaro ato tinunto tong flood control? Yes, tinunto to. But then again, flood control project is not the culprit of it all. Ang culprit ni ining tanan, kining mga kawatan. Unsa ko nakadautan sa flood control? Ang nakadautan mga igala kay wa nila gi-implementar. Atong lungsod. Maunay nakadautan. Kayo gi-implementar ba nila? Doon na day kinabuhi mga ilang mga wagtang. Doon na day mga kamtangan nga mga guba. Waman. Unsa human ang atong silutan? Ang flood control projects. Tablarag ang mga tao imong gisilutan. Flood control mga igala is not bad per se. Ha? Dili na dautan per se ang flood control. Ang dautan, ang kawatan sa flood control. Hilumos. Atong lungsod. Therefore, ang palig-on unta pag-ayo ang pagkontrolar sa kawat ining flood control. Mao lagi na sa inyo tanaw. Moondang na ginawa tayo sa gobyerno og one-on flood control. Ikaw na hampikat. Ha? Do you think mawa mga gilang ginawa tayo sa gobyerno gumikan kay one-on flood control? Pikat ninyo. Really, oy. Kaya ang taong kawatan ganin sa mangawat katunda. Di na maundang og kawat ng kawatan. Amang yun, nagkawatan, awa na may flood control, maundang sa taron. Dili, oy! Talawa ko ito kaniinar, kada kong tinunto, ana. Ha? Di na tinunto. Wa maghimo sila matrabaho. Nga naman, kay natamo na ilang mga mata sa mga lingin nga hinungdan o kwadradong nga hingalang katarungan. Aray! Di na gulamang tamang George. Ha? Klaro ka to naguba ang bukid. Klaro ka to nagilang perting gubaas kalikupan. Unsay sa nila, illegal tree cutting. Baka na akong tinunto. Ha? Baka na akong tinunto. Di na kinuanggol na yung buhata. Kada akong kinuanggol ng buhata. Ha? Usa ka na ko, mahigang kumanya, pamultahon rin mong 200. Upida, no? Dako, magmulta, mahigang mo labay kag basura. Or mangihi, makasaplit. Mas dako pa. Ha? Tao na, katapusan amot, o baka minda ha. No? Kanang City Ordinance number 1361. Di ko kalimut ang City Ordinance kaya ako tikit, anak. Ha? Nakaglabay ba? Litiring. City Ordinance number 1361 Cebu City. Oh. Ang multa mga higala ng papangihi skilid, 500. Nangihi na skilid ha? 500. Multa. Oh. Why namatay? Why naguba nga kamtangan, why kinabuhing na miligro, why pamilyang naguba, nangihi na skilid, 500. Multa. Ni ay, daghan katong nangamatay, daghang mga bahay naguba, mga pamilyang nabungkag, mga kinabuhing na miligro, ang multa, 200. Ikot! Aray! Di na pinunto. Ha? Ingna ko na rin, ha? Di na, o di na ba na tinunto? Kay Ogma na zon, no? Patuloy ko utro. Bakit ako binuang naman ni Ana, ay? Ani apa itu presidente? Ni apa Bongbong Marcos? Igor lingo-lingo. Lingo. Komentaryo na doon nga. Wow. Makaawa yung mga kababayan natin. Awa yung mga kagaral. Paputbulan ang imong mga hinungdan. Imong sakop ng way mga hinungdan.
Otro mga pabulunon po ko. Ha? Labaw mga pabulunon? Wa, may mo ni reflection. So sa kanason mga galang why leadership? Reflection kini so sa kanason nga why leadership? Kaya niya mga sakop mismo why respeto mga gala sa nangu. Tanawa ragod. Asa ihatod ining pagmamungsay nila mga higala. Pero agwan tahon na lamang ni. Ha? Agwan tahon na lamang ni. Pila naman ni katuig pod. O agwan tahon na lamang ni. Kaysa pulihan po ning labaw pa po. Porbida. Nagpares mo ko lamang ko duha? Ha? Kamu mo po, kung ito mo lang gipili po tao. Porbida. Ha? Tanawa ka rin, no? Sa kagahig, nito sa pamilya mo ini mga tawala. Kitang tanan na kantos. Kitang tanan na kantos. 16 million Filipino voters nihatag og mandatong Marcos. Pila kabok na kantos? 128 million Filipinos. Tanawa. Aray! Tanawa. Unsa karon ato lamong ilisdan og lain mga higala nga mas labaw pa ini ni sa parosip. Ginoo ko. Kay lagi anak sa tong idol. Anak sa tong idol. Ato tingaling tan-aon. Oy, ug unsa mga galay. I mean, taliwa ba ining tanan ba? No? Mas maato tingaling magtuon na tao sa tamang mga milig leader. Oy. No? Wa mo pulin itong kahimtang. Wa mo pulin. Magsige gipunta na itong idol. Ha? Tanawa si... Dakoy video malakit ang gabi ba? Oh. Gihimong katawanan mga gala ang atong nason Pilipinas. Pinaging digong. Laliman ka, strong man kasi itong kulingong nason. Human, di ay China, imong ihatag ang imong teritoryo. Amo na kita, mapumunang medyo ha. Oh. Imong ikumparar, imong kagalingon. Nga tong Hitler. Nga pertintigasa. Kas og tao. Mupatay yun. Gahi. Strong man. Pero, manghatag og teritoryo sa silingan. Hey guys, look at it. Gihimo ta katawan ng taon, oy. Ha? Gihimo ta katawan sa international community. Unsa mao ni mga igalag? Mao ba niya ito ipasunod sa mga bata? Maita, no? Unsa man mamili gyud sa itong mga idol. Atong mga idol, anak sa mga idol. Pildihan ninyo. Mao ba na ang giingon? Ha? Nga ang kapildihan sa atong nasod, mga kapildihan sa liderato sa nasod, kapildihan natong tanan. Ha? Ako di ko gusto mga kailang mapakyas ang liderato ni Bongbong Marcos, pero padoong mong kunin ko pakyas. Dili sa inyo ni suporta ko ni Bongbong Marcos, dili lamang ko gusto nga mapakyas kining iyang administrasyon nga naman. Tungod kaya kapakyasan mga kailang ining administrasyon na nagpasabot og kapakyasan sa Pilipinas mismo. Hilungos atong lungsod. The downfall, mga kailan, the president is the downfall of this country. Hilungos atong lungsod. Munang kuno sa itong mahimo, mutampo ta. Pero usaon po lagi ding, wa, magkun lagi po ni kaktor yung pinsada. Hindi po lagi. Uy! Saan ba na? Abi kay doon na ginawa tayo sa flood control. Giwa ang flood control projects. Ato na yung walon ang flood control projects. Mawa day ay kawat. O samot nang mawa day ay agbaha. Ha? Muundang sa agbaha kaya pa tayo flood control project. Unsa?
Muundang sa akawat kay wa pa tayo plan control Rasik. Sabak naman tingalitan ni ini. Unsay rason nga nung giwa makagila sa budget ang flood control? Tungod kinuwatay. Pagka kong binuang, karon ay bagso. Daghang tubig agda. Unsa? Muhuwat pa na agbagso o kalusot na makatukod may flood control. Muhuwat pa? Ay, ikaw. I mean, anong utok? Di ko moingon nga mga bulok ni mga tawanan kay mas bright pa mong kunin sila naho. Adi mo ko bright po. Ha? Mas taas ba ni silang nakabot mga ginaadman? Oh, unsa na nga doon ay daghang nga nagpalibot ini nga mga advisor nga mga ngilngig bud. Ha? Pero apo to kasa mga galing butang ni ilang mga uoy. Ha? Asa imong butang ni ilang mga utok? Nagsalig maguling mga tawhana nga dili nila apektado. Nagsalig di sila nga dili sila muubog mga gilas baha. Suma kita magong kang senador ni ubog baha. Ha? Kita nga magong og kongresista nga ilang bahay gibahaan. Kita ka? Ha, ikaw. Why? Why? Di ka kita og mga tao nga ingon ini, mga tao nga nasa Malacañang, mga nagpalibot ini mahilay mga dagko mga opisyal, di ka makita nga naglunang sa labok ang ilang mga panimahay. Hilungos atong Dili. lungsod. Di ka kita nga manghangwat sila mga butang kaya nga basa panahon bagso. Mao nang dili sila makagala maka feel ni anak, dili sila ka-relate. Dili ka-relate. Sa dakong hasol, sa dako mga higalang peligro, sa kakuyaw nga nag-ungaw imong kinabuhi mga higala sa dakong peligro, dili sila nakarelate ka naman. Hayahay mga ilang kahimtang. Sitting pretty ra mga doon sila. Pero wala yung masayahay pang bato. Ha? As kam ngitag tao mga galang white trabaho ng sikildo. Pida, no? Usa, umunta na ka, ignore ka, kasuya rin ng imo. Usa! Be, ato ko nung suwadan, be. Absent ko sa imong trabaho, balik ko sa kabuan. Untag, kasabaan ka sa imong amo, igna, kasuya rin ng imo. Igna, be. Unsa, balik ko na nag-ingna kung sa reaksyon, ha? Balik ko. Ha? Bawal lagi na. Ang ibalik unta mga gala, ang mga safety mechanisms sa pag-release ng kwarta in flood control. Maunta to may laging balikon pag-ayo. Kaysa naman, magsige sa tag-ubog ug baha, balik ko sa katuig. Kay way mga proyekto nga nagnalalipod na to, gikan sa baha. Hilungos atong lungsod. Ang kawat ang problema, dili ang flood control. Ang kawat. Nadsampag mo ni mo tawa na tingali no? Ha? Ano kasi na misada? Dili ang proyekto dautan. Ang mga kawatan may dautan. Sila may angay silutan. Nadaot may noon nga. Ang mga tao may noon silutan. Uy, alas 41 naman. Dahil pa, narabasir ni Idos, mangbugaw naman eh. Komersyal data, komersyal data. Komersyal data. Ingal si Rene Idos, I love you, baby. Balik tayo. Ato pa ni Palutson kini mga ginagmay, mga small business. Tug na ora baron. Naghigop kapis, mambibyan labinis. Oy, sa mga gusto kape ha, pa-deliver mo. Anytime, anywhere, any weather. Ato deliver. Order po taon mo. Kapag na stock na rin, oh.
Ano ko ing butan ko ni hontian sige ko kape. Ila mo kaon. Malit pun taon mo. Looy taon mo. Wa na iro nito amigo. Hala, mabalik pa ta mga galaman lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw birnis? Anaan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taginting sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang atong tak na alas 10:46 na sa kabuntagon. Balik ta mahirap sa panag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon nga hilongos atong lungsod mga igsuon. Hilungos atong lungsod. Good morning bago sa Hilongos! Welcome back mga hirap sa uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon mo nagpaminaw niyo boss kalagat kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong nili na bungoto Najib Montira Cubio. Makigdoyo kay binanggahang tutakarong untop alas 11 taktanin ang kabuntagon. Ikaw isa sa nakasaksi, kakaruhay ko ang kalisod, nang hinaot kong ikaw naman. Nanti Aquino. Onsa ni dinagko ni ning istorya dajon. Oh, Hilongos, Nalit ko kay
uwan-uwan manggod porbida. Kongkong po talaga dihan ang tiha ka. Ma'am Alma Dator, maadto good morning niyo da, Ma'am Alma Dator. Unsa go unit team? Mao lagi ay maadto lumpo oo ini duha. Ma'am Bibian Labides, maulan nga adlaw. Dali, maulan nga adlaw, tugnaw kaayo, higop tag amigos kape. Dili daotan mutabang kaog doot. Matabang ko yung DJ Kobyo. Ikaw ang aking inspirasyon. Kumusta na ikaw? Good morning naman na, Dio Villa Hermosa. Good morning yo. Hoy, diyan po sa itong merkado publiko. Bato good morning dan ninyo. Hilumos atong lungsod. Nakaroon, ang labay nga awahi, mga kailangan nga update sa kadaot tinahatod sa Bagyo. Unsa man? Kapin sa 2,000 ka mga pamilya na displaced, na dislokar. Nahasol ang pamoyo, gumikan sa Bagyong Basyang. Sa Kabisayan, mga higalag sa Mindanao. Hilumos atong lungsod. Dili ba ni igo nga ehemplo? Di ba ni igo mga higalang resulta? Sa magpasagad mga kaisunan sa atong gobyerno? Ngaw, nagtarong lamang sila ng ilang mga trabaho, nagtinunong lamang unta sila mga ilas ilang mga gimbuhaton, nituman sila sa mandatong ihatag sila sa mga tao, di waon tayo 2,000 kapapamilya ang nahasol. Bida, no? Kini bang kuan karon mas maadso mag-untanin murag paminaw ko nakatunong po ni gamay ni bataa karon. Mas maadso kani unta og kanang isa pa tong pasubraan ng isang kuan ba isang balaod nun nga ginusok karon sa hawanan sa Kongreso. Sandro Marcos ba nag-file mga gala og balaod nun bill pa ni nga nagtakda mga gala sa suhulan nga madawat ining mga kongresista o mga senador. Kaya when we talk about Congress, it speaks of the upper and the lower house. Nga sa kahayahay sa ilang kahimtang ba? Igo na magpacheck attendance? Magpacheck attendance, okay na. Pinadawaton sa hall. Perting nagkuha. Pero nagkuha sa suhol ining mga kanahan. Wa pa'y labot yan ang mga gala, ang mga allowances, ang mga incentive, na kuwang na lamang, hasta ang birthday lang ito, ilatagaan, may ilang incentive. Hindi na tinoon. Samtang ang nagbuhi nila, diin malagay kag suldo, gikan sa buhi sa mga tao. Pilay suhol sa mga nagtinabangay amot-amot para isuhol ini mga tawhan na, minimum dinis ato, 400 kapin. Minimum. Ang mga minimum wage earner, mao'y nagtampo-tampo og isuhol ining mga tao nga hayahay nagtrabaho, dagko pa katong sweldo. Hilumos atong lungsod. Sakto ba gud na? Ang gagmay nagpasan sa mga dagko? Sakto ni. Natunong pa tayo ini. Ang
Ang ordinaryong trabahador, magaid mga higala sa iyang trabaho. Biyaan ang iyang pamilya, magaid sa iyang trabaho, 8 oras. Malate o gamay, deduction. Mo-absent, deduction. No work, no pay. Hilumos atong Pero lungsod. ni ay mga karahong dagko magsuhol, daghan pang benepisyo, gibuhi sa gobyerno, mga higala, sila o ilang tibok pamilya. Magpatsika ka attendance, okay na? Hilumos atong lungsod. Bida no? Kini gito kang bato. Oy, way attendance, okay lang magyapon. Aray! Ngayon mo, kasauya aram na imo na Jim. Suya na kong suya. No? Kasi mo di masuya ni Ana. Nga kita mga gila mo matatang sadyo. Magkiros-kiros na matagbuntag. Aron lang mga dito malate. Aron lang mga deduction to mga sildo. Mamas anda, magkanusingot sa itong trabaho. Stress level pa nga wa, makikita kabutangan. O dato sildo madawat kang mayra kaayo. Minta si Bato, Purbida, huwag ka na siguro hanod kurusan, naglaway pa ron. Ha? Huwag trabaho? Nagdawat og dako ka itong sweldo, okay na mo ka na? Tawgon kayo mo na ito ng nasuyara mo? Nasuyara mo? Suwadi lagi nito mga hingga like absent sa trabaho. Balik os kabuan. Os kabuan na doon, November pa rin nawas ba to? Oh. Bisag suwadi lang os kabuan. Absinin nito itong trabaho os kabuan. Adya mo palang hin. Adya mo palang hin itong mga amo. Oh, adya mo palang suwat. Adya mo pahibaw. Nga, mga absent mo. Balik os kabuan. Unsay ikaw os kabuan, paningil mo sildo. Og masuko siya, ingna, nasuya, alamang ka. Ingna. Og mo pagkakpak, imong amo ana, ari ako diri, kay ugma na subunto sa patuloy ko utro. Oh, og mo pagkakpak ha. Og naay amo ni mo pagkakpak ni mo ana, ingna na sungko. Ingna na sungko. Adto ka wow, ingna na sungko. Ingna ko nga, pangita ng doktor na sim. Pangita ng doktor. Aray! Magpatuloy mga kontrol, pangita ng doktor. Pangita na. Bakit ako di mong kong kaso-kaso yung kalakiya? Ha? Nagsuhol kang taong wadi, ha? Ha? Ikon! Sabay isang mga staff, nag-tree planting. Nag-tree planting mga igala sa siminto. Ginoo ko. Ha? Wala naman gusto matulong ni Ini, uy. Ha? Wala na gusto matulong ni Ini. Aron lang mga dunay accomplishment ang isa mga ilang opisina. Nag-tree planting ang mga karahong nagko. Ang lugar kang gisiminto, gilungagan kitam nagkahoy. Ay, ko. O nga pa mga igalay record sa Guinness ka ng pinakalalo nga tao. Makadawat ni mga tawa na. Makadawat ni. Makadawat ni. Pinakalalo mga igalang opisina. Makadawat ni. Oh. Huwag na mga ito matulong. Wala na, good. Ang magtanong ang kahoy, mga ginoo ko eh. O, doha lagi mao mo sa usahon itong kwinta. Isang sa ating spelling, wala lagi mao. Pinuang. Manginaw itong pasar ni mga galagining. Doso karon ng balaod doon. I think, kuhan, ramang ko ni, kining kang Sandro Marcos. Na, pag kunay gamay lamas sa politika, pero at least ba, kuhan, ka na ang baklaro ni tanan. Ha? Kini kung tanan nila gipampasar mga gilang nga mga balaod, it suits their purpose. Ha? Di man na silang pasar mahilag mga balaod nga what deal sa bulahan? Either mabulahan sila, personally sila mga negosyo, or ilang ma-weaponize against ilang mga political enemies. Mamang kuning ato ba? Di nagulaman tama ba George? Ha? Di nagulaman tama ba George?
Sumagod! Katong mga igala kang pulo nga kuan nga tinguha nga pag-amindar mga igala sa balaod. Treason. Ang paghatod mga igala, ang pagtumod sa Pilipino ngadto sa laing nasod aron manubag siya mga krimen. Himuong treason. Tarong bagod na. Ha? Unsa-unsa atong mga treaty, extradition treaty. Kung mutuman ka sa itong extradition treaty, that is treasonous act na. Kini ba? This is a classic example mga igala nga kining mga tawhana giduwa-duwaan nila ang mga balaod. Wa gyud sila in taon nagpasar ko sila balaod bagila may tungod sa mga mamumuo. Hilungos atong lungsod. Maato naman ni musaan. Panahon ka ba niya? Kisa bida, mga trabahador, mga mamumuo, mo na ilang paborito. Ha? Okay, ugadson-dadson lang itlog sa mga mamumuo. Ha? Tagaan mo dugang benepisyo. Patasaan ninyo sweldo. Librehon itong kurente nga maling 2,000. Unsa na? Naabay bisag usa, bisag anino na lang. Bisag rough draft na lang sa handwritten nga draft ba? Naaba? Na? Hingga naman ko na rin na. Hingga naman ko na rin. Naaba? Unsa ilang gimahimo? Naghimog mga balaod alang sa ilang kabulahanan o kalautan po sa ilang mga kontra. Pastilano. Tugnaw ito panahon pero muinit ang muinit ang Di magod muinit ang na. Nga panahon sa kampanya, maasang sa mga ukik itlog sa mga mamuo, mga trabahador. Ang kini pong mga fans po nga tumutuo, nang hubag gamot o pinagagpak. Nang hubag gamot o pinagagpak. Pag ingong Marcolita, librehon ta mo, iso kurente, konsumo, minimum 2,000. Di na mong bayan na, librehon ta mo. Karon, dante, hay naman to te. Bisa na lamang imong rap drop na sinuwat na papel. Papel grade 1, be. Naa ate? Bida. Balik dahil ni matunasod, naa. Pangita din mga tawhana. Asa lamang, sigihan tagpatag, pagkapin, mga higala nga impanada, mamuin sila yung lora. Aray! Pawin sila, masong good morning dia. Sige rin, pamino na manunistor si Mama Poreng. Wala na sobras pista, mamuin sila. Oy, Boss Aton! Masong good morning, Boss Aton! Nindot ikatog karon kay bugnaw ka to Mr. Dimboy. Uy, alas 11 na ko no. Gibugaw naman ko. Alas 11 na oy. Tog balik. Tog balik kung ko tog na. Oy, lami ilakaw, balag pagpas mo ko. Tog balik. Engineer Danny Carillo, good morning, sir. Matong kong balik kay bisan sa Hondam ko ng programa maging ko radyo. 11 ako na oy. Ikaw si Rene Edos. At na tayo, giabog naman ko. Ora nakaabog kirong buang. Ano oy? Asa na ka nung empanada? Orbida, sampulan pagkatun. Paita yung kalakiya. O, tayo ikaw manahon na tunoong pa naman pohon. Ay, ang mapahon. O, pahinom Domingo Linzo. Ang ato hisgutan mga igala, kining mga panag-an. Kay, doon ay usa sa... Ito, pakita itong kopya ha. Kay, nakita, mantukon nito sa gamay pa ko. O, dihay mga panag-an, kanyan to. Labot mga igala sa kinibang The Future of Hilongos. O, gisuwat sa artikul. Gisuwat sa artikulo. O, ni Kuan, ang tawag sa mga tao niya to kaniya,
Mr. Ong. Oh. Sa gamay pa ko, si Mr. Ong, wa ko kita ba Mr. Ong nga nagsaliko? Oh, wa ko kita Mr. Ong nagsaliko. Pirmi doon ang kanamang disinti mo doon nga tao. Disinti nga, mo yung impresyon ba? Sa ako nakita na ba ha? Disinti nga tao, Mr. Ong. Oh. Lahi, lang Jesus Cavite, wa po kita Jesus Cavite nga nag-t-shirt. Saliko ko pero na Jesus. Ambot. Sa mga nagkaabot ni Manong Jesus Cavite, nakita ko muna dyan, nag-long sleeve. Wa ko kita. Masasang panahon, wa ko kita, nag-long sleeve. Pirmi sa liko, gitar. Nay mga gibang suwat si Mr. Ong nga sa ida pa ni panahon ha? Sa ida pa ni panahon? Gisuwat mga gala. Napatik ni sa Osaka magasin. Oh. Ug unsa may tabo sa future sa Ilongos? Nindot. Ug ako ni isa pasawuhan ninyo. Ug mapohon. Ug lamang kay alas 11 na ra ba? Kita. Bugaw na ra ba ko diri sugod. Nala, ato na sila. Kaya na po balyada, ato na. Sangan, mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon na ang pangabaga sa Mansa Lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan ng Mansa Lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo mos galagad kanginan, inyo amigo nga way pagluban. Ang inyo amigo dili bungoton, Najib Monteracobio, manamilit o moyon. Ang katarong o ang kangayan, magabiling idlas, kana kung nili pangitaon sa katawhan. Hilungos, atong lungsod. Adto na Minoy. Kaya salamat sa pagtubay. Tuong tagbalik. Paso, good morning, Ilongos! Soray! Hilungos! Atong lungsod. Bodies of water on a gale streaming